তো আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক, আজকে যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে জমজম ইলেকট্রনিক্স ছোটো ভাই এবং বড় ভাই। ওনারা আমাকে একটা মেসেজ পাঠাইছে যে এই দেখুন কি কি বলে এখানে। जी अस्सलाम वालेकुम जमजम इलेक्ट्रॉनिक की तरफ से बात कर रहा हूँ। कैसे हैं सर? आपको व्हाट्सएप पे मैसेज भेज के इन्फॉर्म किया गया, आपने फेसबुक पेज पे हमें लाइक किया, फॉलो किया, शेयर किया हुआ है। आपका लाइक फॉलो शेयर करने का बहुत शुक्रिया। आपके लिए गिफ्ट है आईफोन 14 प्रो मैक्स और एक अल्ट्रा वॉच। आपको बकायदा वीडियो मैसेज के अंदर जो नंबर दिया जा रहा है उस नंबर को अपने व्हाट्सएप में ऐड करो, कॉन्टैक्ट करो, उनको बोलो कि सर हमारा जो बॉक्स नंबर 8 है वो बॉक्स नंबर हमारा है तो हमारे तक पहुंचा दिया जाए। आप उनको अपना नेम और अपना एड्रेस सेंड करें और बॉक्स नंबर 8 अपने तक पहुंचाएं। लिहाजा जो वीडियो मैसेज के अंदर नंबर दिया जा रहा है ना ओनली व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। थैंक यू सर वेरी मच, हैव अ नाइस डे। তো দেখতে পাচ্ছেন আমার মেসেজ পাঠাইছে যে আমি 14 প্রো ম্যাক্স পেয়েছি আইফোন, এই যে বক্স নাম্বার দিয়েছে 8। তো আমি এই নাম্বারে তার পরবর্তীতে কল দিই, দেখেন সেখানে আবার কী বলে ওনারা। এটা একটা চক্র, এটা সিটারি চক্র, মানুষের কাছ থেকে টাকা হাতিয়ে নেওয়ার একটা ফোন দিয়ে আর কি। তো আমি এটা জানার জন্য আমি এখানে ফার্স্টে মেসেজ করি যে ভাই আমার বক্স নাম্বার 8। তো আমি কল দিছিলাম, তো কল ধরে নাই, তারপরে আমি ভয়েস দিছি, এই যে দেখেন। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, मेरे को कौन कौन डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा? ভাই একটু হিন্দিতে আমি পারি না, যতটুকু পারি যতটুকু বলছি আর কি। তো আমি এখানে পরবর্তীতে এই যে কথা বলছিলাম 59 সেকেন্ড, তা বললো যে আমার ছবি দিতে হবে, ছবি দিলাম, অ্যাড্রেস দিলাম, পরে আমার মোবাইল নাম্বার দিলাম, তারপরে যে আমি বলে দিছি আবার। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, मैंने सब कुछ दे दिया। তো আমাকে তারপরে একটা রিসিপ্ট কপি দিল, দেখেন ডেলিভারি কপি, যে 6000 টাকা। তো তারপর আমাকে আবার দেখালো যে আমি কী কী পাইছি। अस्सलाम वालेकुम, कोरियर ऑफिसर बात कर रहा हूँ बांग्लादेश ढाका एयरपोर्ट से। ये देखिए बॉक्स नंबर 8 है, ये आपका 2 अल्ट्रा वॉच है, ठीक है। जो आपका सामान बॉक्स नंबर 8 के अंदर है मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये आपका एयरबड्स है, ब्लूटूथ डिवाइस, ठीक है, जो मोबाइल के साथ कानों में लगाए जाते हैं। ये एयरबड्स है, ठीक है। और ये चेक कर लीजिए। और ये आपका आईफोन 14 प्रो है, ठीक है, जो जमजम की तरफ से गिफ्ट मेरे पास आया है। और ये आपका मिनी आई पैड है। आपके ऊपर कस्टम ऑफिस का टैक्स है, वो आपके बांग्लादेश ढाका एयरपोर्ट का टैक्स है 6000 रुपये। वो आपको विकास नंबर पर जमा करना पड़ेगा, फिर आपका पार्सल आपके घर में डिलीवरी करवा दी जाएगा जो एड्रेस दिया है। তো দেখতে পাচ্ছেন আমার 6000 টাকা দেওয়ার জন্য বলতেছে। পরবর্তীতে আমি মেসেজ করেছি যে ভাই 6000 টাকা কেন, এই যে 6000 টাকা किस लिए भाई साहब? তো ওনার পর পাঠিয়েছে বাংলাদেশ ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল কাস্টমার অফিস ট্যাক্স। তো আমি আবার এখানে বলছিলাম যে আমি তো হ্যান্ড কিস দিব। ओके मैं समझ गया। तो मैं हैंड किस देना चाहूँगा, मेरे पास लेके पार्सल कर दो, मैं हैंड किस दे दूँगा। और साथ में 1000 रुपया का बोनस दे दूँगा, 7000 दे दूँगा। তারপর দেখেছি যে নো। তো আমি আবার আরও দুটো মেসেজ পাঠিয়েছি ভাই কেন। किस लिए भाई, मेरे पास तो मेरे पास अभी टाका नहीं। तुम मेरे कुरियर कर दो, मैं हैंड कैश दे दूँगा कल। তো তারপরে আবার ভিডিও মেসেজ পাঠিয়েছে দেখেন। छोटे भाई बड़े भाई धन्यवाद, आपकी तरफ से हमें आईफोन गिफ्ट मिल चुका है। मैंने 6000 टैक्स भर दिया है, इसके बदले बहुत बहुत शुक्रिया। তারপরে আবার আজকে সকালবেলা আবার মেসেজ পাঠিয়েছে যে বাংলাদেশ इंटरनेशनल ढाका कस्टमर ऑफिस टैक्स है বা आपको 6000 টাকা पहले बताना पड़ेगा फिर डिलीवरी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई, मैंने तो बोला हाथ में नहीं आएगा तो पैसा नहीं देगा, हाथ में आएगा बाद में पैसा दूंगा। তো দেখতে পাচ্ছেন ভাই যে কীরকম একটা চক্র চলে, এরকমভাবে যারা সরল সোজা আছে তাদের কাছ থেকে অনেক টাকা এভাবে লুফে নেয়। তো আমি এটা ওনাদের কাছ থেকে জানার জন্য আর কি অনেক কথা বলছিলাম। টাকা তো অবভিয়াসলি দিব না। তো দেখতেই পাচ্ছেন এখানে আপনাকে লোভ দেখাইবো, লোভ দেখানোর পরে আপনি যে টাকাটা পাঠাবেন সেটা ব্যাক পাবেন না। তো ভিডিওটা যদি কারো উপকারে আসে তাহলে আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী এবং পরিচিত যারা আছে তাদেরকে সতর্ক করার জন্য ভিডিওটা শেয়ার করে দিন, একটা লাইক কমেন্ট করে দিন যদি উপকৃত হন। আসসালামু আলাইকুম।